Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Today we are going to discuss about modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb. Do you know what is modal auxiliary verb? Well, modal verb are a kind of auxiliary verb. They facilitate the main verb for suggesting potential, expectation, permission, ability, possibility, and obligation. Di sini modal verb adalah bagian dari kata kerja bantu, di mana tugasnya untuk memberikan suggesting atau memberikan saran, potensi, harapan, izin, kemampuan, kemungkinan, atau kewajiban. In the modal auxiliaries, there include two kinds. There has present tense, past tense. Di sini bentuknya ada dua. Yang pertama untuk bentuk present tense, di sini ada will, can, must or have to, may, shall. Sedangkan di bentuk pastnya terdapat would or used to. Di sini kalian bisa menggunakan would atau menggunakan used to. And the next, there has could, had to, might, should, or ought to, or had better. Nah, di sini penggunaan will ini bisa menunjukkan posisi sekarang ataupun posisi sebagai future. Sama ini, shall dengan will bentuknya sebenarnya untuk future, tapi untuk auxiliary verb dia bisa digunakan di bentuk present yang menunjukkan future. And the next, let's discuss about will, would, or used to. Di sini penggunaan will yang menunjukkan future, would or used to yang menandakan dia bentuknya past tense indicates a willingness to do something in the future. Di sini menunjukkan kalau dia tuh ada keinginan atau kemauan untuk melakukan sesuatu di selanjutnya atau di kemudian hari atau di bentuk future, masa depan. And the next one, will, would, or used to. Ini bentuknya positif, bentuk positif. Ketika dia menjadi bentuk negatif, the negative form, there need to add not. Jadi kalau berubah menjadi negative form, perlu ditambahkan not. Namun di sini penggunaan not atau penulisan not perlu diperhatikan karena beberapa akan ada yang berubah posisi. Untuk bentuk will, not berada di belakang will. Ketika dia ingin membuat singkatan atau bisa digunakan dengan want, menggunakan kutip dan T. N kutip T, want. Ini singkatan dari will dan not, will not, want. Kemudian untuk would, not-nya berada di belakang would. Ya, not di belakang would. Ketika ingin membuat singkatan, menggunakan wouldn't, and kutip T. And then the last one, used to. Nah, perhatikan untuk penggunaan not di used to. Not di used to, not-nya posisinya berada di depan used to, bukan di belakang. Ya, perhatikan perbedaannya penulisan not di will not, would not, bla bla bla, not used to. In here, the negative form indicates an unwillingness or refusal to do something. Di sini penggunaan negative form berarti dia itu tidak mau atau enggan untuk melakukan sesuatu.
For example, we will arrive at 7 a.m. We will arrive at 7 a.m. We, subject, will, auxiliaries, arrive at 7 a.m. Kami atau kita akan tiba pukul 7 pagi, AM pagi. Bentuknya positif ya. Kemudian, I would like to make a chicken soup. Would like, bentuk positif. Ketika dia ingin membentuk negatif, tinggal tambahkan not di belakangnya. I would not. For example, like that. And the last one, I used to play soccer with Leo every Monday. I used to. Ini juga bentuknya positif. Ketika kalian ingin membuat atau merubahnya mengganti negatif, di sini not-nya harus berada di depan used to. And then, for can and could, can ini artinya bisa, could juga bisa. Di sini can ini indicates the ability. Dia ini ingin menunjukkan dia itu mampu atau bisa. Sedangkan could untuk bentuk past form indicates ability with an option. Jadi di sini ada optionnya. And can, could in here positive in positive. And when they change to be the negative form, you can use not. You can add not also. Of course, negative need not. Bentuk negatif harus ditambah dengan not. For example, can. Ditambahkan not, can not. Ingin menjadi singkatan, kalian bisa menulisnya dengan can't. And kutip T. And then could, you need add not. Di belakang could. Not berada di could. Di belakang could. Menjadi couldn't. Couldn't. Can and could also indicate possibility. Jadi can dan could bisa mengidentifikasikan kemungkinan, possibility. And here there has an example. First, they cannot do it. They cannot do it. Ini bentuknya present. They cannot do it. Dan ada not, dia negatif. Kalimat ini berbentuk negative sentence. And the next sample, you could not do it. You could not do it. Ini bentuknya sudah lampau. Alright, can and could bisa diperhatikan dan dipelajari. And the next one, there has must or have to and had to. Must di sini indicate necessity, kebutuhan, or obligation, kewajiban. Sedangkan have to, dia memiliki arti yang sama. Have to has a similar meaning to a must, but it implies less urgency. Jadi have itu memiliki arti yang cukup mirip dengan must, tapi dia masih di bawah penekanannya atau masih ada toleransi. Sedangkan must ini sudah strong, sangat kuat. Jadi harus, kudu, wajib. And then have to, ini bentuknya present. Ketika dia bentuknya berubah menjadi past tense, dia berganti jadi had to, had to, have to, had to.
bentuknya past form. And the next, the negative form. Jadi di sini must, have to, had to bentuknya positif. Dan ketika dia berubah menjadi bentuk negatif, kita perhatikan posisi not-nya. Untuk must, not berada di belakang must. Ketika ingin disingkat atau di dalam penulisan mau disingkat, bisa menggunakan must, kutip N, kutip T. Jadi mustn't, mustn't. Must, must not, mustn't. And then, have to. Perhatikan not untuk menjadi bagian negatif formnya, not berada di depan have to. Titik-titik, not have to. Begitu juga dengan bentuk pastnya, bentuk past dari have, had to. Titik-titik, not, had to. Not berada di depan had to. Ini titik-titik maksudnya apa sih? Nah, next. Titik-titik ini nanti you must menggunakan subjek, perlu tambahan subjek dan to be. Subjek dan to be. Tergantung subjek, to be-nya apa. Ini harus sesuai. Ya. Di sini titik-titik ini harus diisi dengan subjek dan to be. For example, like this. Subject in present form. I, you, we, they. Ini subjek bukan? Kalian sudah mempelajari tentang subjek bukan? Ada I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka. Nah, di sini untuk subjeknya dari I, you, we, they menggunakan to be. Oh, di sini ada subjeknya lagi, ada he, she, it, I, you, we, they, he, she, it. Untuk I, you, we, they menggunakan to be do plus not ketika menjadi negatif. Do not. I do not. You do not. We do not. They do not. And then he, she, it menggunakan does. He, she, it does. I, we, they do. Ketika negatif harus ditambahkan dengan not. Ini posisinya adalah sebagai negatif. So, kalau dibuat kalimat atau contoh, for example like the first one, we don't have to leave now. We subject, don't, karena dia masuk ke bagian I, you, we, they, maka to be-nya do dan ditambahkan not, baru dimasukkan dengan have to. Ya, seperti itu. Jika kalian masih bingung, silahkan berikan komen. And the next one, and the second one, he had to study hard to pass the exam. He had to. Ini dia bentuknya positif, jadi tidak perlu tambahan not di depan ataupun menggunakan to be di depannya. And the last one, we must not give up. We must not give up. Nah, di sini kenapa Miss kok nggak pakai to be? Karena di sini, di kalimat ini, bentuk not di sini tidak termasuk kalimat negatif. Jadi, we must not give up. Ini adalah kalimat positif, meskipun ini ada not-nya. Ya, perhatikan ya. Ketika dia positif, tidak perlu menggunakan to be atau tidak perlu menggunakan to be. And the next one. May, might. May and might both indicate possibility, but might can suggest that there is less possibility than may. Maksudnya, may dan might di sini keduanya itu mengindikasi
kemungkinan. Tapi untuk penggunaan might masih bisa kemungkinannya itu lebih kecil daripada may. May itu berarti lebih besar kemungkinannya daripada might. Kemudian may can indicate permission. May bisa digunakan sebagai izin atau permisi. Permissions. And in the negative form, there has may not. Not berada di posisi belakang setelah may. Might not. Not-nya juga berada di posisi belakang setelah might. And then the example. We may leave now. We may leave now. Kita boleh pergi sekarang. And then he might come back. He might come back. Jadi di sini kemungkinan dia kembali ini cukup kecil atau kemungkinan juga tidak kembali. And the next slide there has shall. Shall, should, or ought to, or had better. In here, shall indicate obligation in very formal situation or to make suggestion. Di sini shall mengidentifikasikan obligation, kewajiban secara sangat formal, dalam situasi sangat formal, atau bisa juga digunakan sebagai suggestion. Should indicate obligation and probability, or ought to, or had better, sometimes replace should. Should indicates obligation and probability, or ought to, or had better. And the next one, the negative form is shall not. Di sini not-nya berada di belakang dari shall. Jadi shall dulu baru not. Should not atau shouldn't. Ought to, ought not to. Posisinya nih ya, perhatikan lagi. Untuk ought to, penggunaan not harus berada di antara ought dan to. Ought not to. And then had better not. Had better not. Ya. Harus diperhatikan baik-baik penulisan atau posisi not ketika dia berubah menjadi bentuk negatif. And then, for example, for shall, should, or ought to, or had better, we ought to come home early. We ought to come home early. Kita harus kembali pulang lebih cepat. Kita harus kembali lebih cepat. And then we had better leave. We had better leave. Di sini dia memberikan saran. Kita sebaiknya pergi. Ini penggunaan had better. And I should visit my grandma home more often. I should visit my grandma home more often. Saya harus sering-sering mengunjungi rumah nenek. Harus ya sering-sering. I should visit my grandma home more often. Saya harus mengunjungi nenek sering-sering. And the last one, you shall not enter here. You shall not enter here. You, kamu, shall not. Bisa diartikan sebaiknya tidak masuk atau memasuki area sini. Jadi, kamu dilarang masuk, intinya seperti itu. I shall not enter here. You shall not enter here. You shall not enter here. Jadi, kamu dilarang masuk, atau kamu sebaiknya jangan masuk. And I think
This is enough for today. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.